الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبل مكة مالك لسكرة elle est venue donc sur le plateau sur le nouveau plateau belle badi ngaya bi nala sona mashallah tanu be subhanahu wa ta'ala ye sangulo konnana donc andugo konnana ani oni nyogonche donc kisi chama ala ko ke ala kira mamadou ka anaga somro bere jelen donc ani mamun tugura ulula ni barani may donc fota se nyewlima mamun fene be nu be fili konnana ala ko kana siraka donc mamun fene be nu ma dina yere fene nu ma famia folo ala ka kana nati uma ore ka manga karamo no kuma doro be fili ko sobe nuwe muso do e shipu kunguru ni be muso muna walma ko wolendo o gringu nyeta yamfe asafula no e kafiru do e do jalme kono jalme fene ko furakar kara de ni furakar kara ko kaliba dogo bana ba tonye bana bu kene to gode o de kama we nabla isa ni nga donora matu ko nana iba soro isa kume yala la atara se sunguruba do ni zoni malanguluma donc aya isa ko wele ka fara nyogonga anolu kume ga dumni ke donc nyogon fe donc kalande do kama ko karamugo e vrai ini malangolo me sigi ka dumni ke nyogon fe akoko awo ko kenabato est-ce que o mogo be furara wa wala nga banabato de mogo be furara ni eko sisan ko eti wajulu ke fo islamaw de kana jere era iga soro ka wajulu ke wajulu dabla ite wajulu gara ere wa ite baraji soro da ala moti ga kuma ere da wajulu mum baraji ga boni wajulu be mamunu be ni olu kananente c'est-à-dire munu ma ko famuya ka jen ka sabali olu ma ka olu dawa fo u ka famuya o de wajulu la nyumaye ye motini do ya ga jipu ka suru bobaran fene cheka ni wa be ka amaka maka fene ibi doni fla la fene ere ka suru ka wele kana machiri na ere nanana akara to de e jamuduma aba jamu fo ne jamu e kulubali kulubali awo kulubali ni bite bamanan de yere o ma yere sutura de e ga ni jipu influence da ka suru donde iba kala maka fo ni findo do mun sutura le ni doni o wo songi ga che ko tele aga temeninga parce que nere yesa fo ne dusukun kam gami aba fo bo ayinche donc mo be blastra tande ni aklié bon ni sna ko tigi do janme yere kono chenkele o ba fo ko ale ta dabla bleu parce que ima espoir di ala fan fait c'est-à-dire ala ka hine imo yira quoi esna ka ala ka hine datugu mo nyati bon mo de bi famia sa munu ye ko famia no be dina kono déjà fon fen ta kono o ba ye ka fo ale ti kana blen quoi c'est-à-dire datugu le do ale nya quoi donc abete manaka baray donc amo fo karamo ye banabato de mo be furara munu be tawlame no lo islamaw ye olu mo fo itara avec olu hagli jingi doronde ina fala ko ni hagli jingi na fake nga munu mago bara kosbe munu ma foyi soro kuma yere da folo abe tugo ol de ko katu dawa sungurba sowla bar sowla gedron dawla stra dawla ol de mago be aga kuma kana ka teme tapi baw fenzele ka mesri ko ne ba fo melege sigile otima kana parce que kana baw dama munu kanale do olu dama de tame lame donc na fa foyi to wajula munu makana kiga samara du sena olu de no fe anika jenu ka nyingale halanga karamo do be ni ya nyinga be dimi karamwa ne cɛ ko suro ko faga shen nan de kenena ne ra jibe bana o bera abenga aba fo ne mu kafriya kuma yi atayre ladam imaya o ya le ga hamide e de nyini ngara ke ba don wala li kay no yara fo mu ba don ka koro o tigi de ka fo mu ba don ka koro donc o de kana e nyini nga o de kadi o kuma iga mission e be mission nyana sa ite missiona voilà donc ala ka haklan mandama ba sitara le jini subhanan sigira e de soso fale do karamwora nga chamante kuma utebu a chamambe uti kuma fo mu naga kenen c'est-à-dire kuma kalandan bo de fo a kuma uti mo atemo kana au contraire de fadenya kauni juguya kaun o bo de da donc a fo a fora de kaka mo kana kata sira masira mu nasura tlene ni jimenye ni kitabu ye kitabu jimende kodo mu mbora ala yoro kitabu jimende mbora ala yoro Qur'ane l'Injil Taureta olu saba de bien bi ibo de fo mo ye walma bi dade ni dawra fo so ni doro dimsen do bo kala ora kana o bini kari
k'i ka kuma daminɛ hali tɛ se ka kuma bilen donc o de kun bɛ karamɔgɔ caman ka bi n'u bɛ kuma u sirannen ba de don parce que ni kumana dɔrɔn denmisɛnnin fitinin dɔ bɛ na ni dalilu ye k'i kari parce que mun y'a si ma kabini i kumatɔ la i m'a bɔ kisɛ kɔnɔ i ye kuma mun fɔ mɔgɔ ye kisɛ kun t'a la ni kisɛ nana dɔrɔn a b'a kari ka bɔ yen hali sɛ tɛ wuli ka bɔ donc a fan kan le jeune ni ko ye message ye ka di kumakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma minnu ye karamɔgɔ ye k'u waajulu kɛ donc bamananw ko ten ko maa dɔnnen bɛ ni turunin mun ye ko n'i y'a di ko i bɛ ka dɔnbalafili ye dɛ donc ala kana kɛ dɔnbalafili ye donc ni kaye wa karimɛ ɲɔgɔn na bi dɛ bisimila mardi le 8 mars 2022 hakilila ye dumuni tobi ka sɔrɔ ka bɔ so san kɔnɔ siɲɛ kelen don i bɛ se k'o plaisir k'i yamara mais i bɛ mun fɔ i kanubagaw ye 8 mars ko la an ka sɔrɔ ka tɛmɛ baasi t'a la i ma se ka hakili jigin 8 mars la fo ɲɛ nin kuma in bɛɛ fɔ an kun ka dɔ fɔ 8 mars ko in na a tiɲɛna parce que waati bɛ ka taa o donc 8 mars ne kun t'a kalama k'a fɔ bi yɛrɛ ye 8 mars ye nka n kɔni ye 8 mars wari di n ka muso ma parce que ɲɛ tafeni dɔw y'a bolo n ko nin ye mun ye ko 8 mars don k'u ka uniforme an ko baasi t'a la jolo a ye mun fɔ n ye n y'o d'a ma donc k'a fɔ bi yɛrɛ don ne hakili tun t'ora yɛrɛ donc sɔgɔmada in na ne kɔni wulila k'a sɔrɔ n yɛrɛ muso karilen don minɛnw na donc cɛw kan ka mun kɛ bi ne y'a sɔrɔ ale b'a ka kaba donc a ma se ne ka n yɛrɛ gêner bilen n ye n ko ka n bila paix la n nana n daraka ye n y'o dun ka sɔrɔ k'a ɲɛɲini donc ka kuma lasurunya 8 mars a bɛ ɲɛsin mun ma c'est à dire bɛrɛbɛrɛli ko de don dɔrɔn ka taa musow fanfɛla la ka muso ja don a yɛrɛ la ko in y'o dɔrɔn de ye don kelen hali n'a kɛra san kɔnɔ don kelen k'a yira i muso la k'a fɔ i b'a fɛ y'a dɔn muso fɛn man di muso ye cɛ ka cɛ fan fɛ ka tɛmɛ fɛnba saba kan 8 mars b'o kɔnɔna na o ye jumɛn ye fɔlɔ i k'i ka kanu yira muso la k'a yira la kuma bɛɛ k'a fɔ muso k'a dɔn k'a fɔ k'ale cɛ b'a fɛ o ye fɔlɔ ye o ka di muso ye dɛ filanan i k'a considérer c'est à dire n'i bɛna ko minnu kɛ an ka bitigi in n'ala sɔnn'a ma n ye bitigi kura dɔ dayɛlɛ min ta i bɛ taa yɔrɔ lajɛ saya bɛ yen balo bɛ yen kɔsa in na n bɔra ka terrain dɔ sɔrɔ bon ala y'a kɛ faraw taara donc n bɛna taa yɔrɔ yira donc k'a considérer i ka kow la quoi ka muso jate i ka kow la donc a k'a dɔn k'ale b'a cɛ bolo baara donc sabanan i k'i tɛgɛ magaya a fan fɛ c'est à dire ka to ka dili k'a ma k'a sɔrɔ hali a m'i deli wari yɛrɛ la donc ni saba ni cɛ mun hakili tora i bɛ diya i muso ye f'a bɛ keleya i la donc yɔrɔ ninnu bɛ 8 mars kɔnɔna na donc ka muso dɛmɛ k'a ka kanu yira ka jeton di donc ni yɛrɛ de ye 8 mars ye n'i bɛ nin kɛ san kɔnɔ a bɛ n'a fɔ san bɛɛ kɔnɔ e de bɛ ka 8 mars kɛ i muso ye quoi donc ni mun tɛ se ka kɛ san bɛɛ n'a don sera i bɛ se k'o fana waleya baasi tora komi an y'a kɛbaw de ye donc o de kama ne ɲinɛna kɔ minnu bɛ yen n'a kɛbaw tɛ olu ye bi fana olu ka bi don kelen na olu k'o kɛ o fana tɛ kɛ baasi ye donc olu ye donc les jeunes ala ka kɛli nɔgɔya an ma an bɛ taa ɲɛfɛ ɲininkali fɔlɔ min b'an bolo bi o de ye ka fɔ an bɛ yafa bila ɲininkali kɛrɛfɛ a ka girin dɔɔni o de ye muso dɔ ye cɛ dɔ plutôt a ko ko ale muso n'a bɛna gɛrɛ muso la n'u bɛna rapport daminɛ ko muso b'a fɔ de k'a k'ale ɲini kɔfɛla fɛ an bɛ yafa bila a kɛrɛfɛ bon cɛ dun ko k'ale y'a mɛn ko in tɛ bɛn ko est-ce que c'est normal ale yɛrɛ kɔnɔna fili ni wali sɛgɛrɛ bilasirali kan b'i bolo ka di cɛ ma baasi t'a la ala k'an bɛn donc sababa ma bamananw ko ten ko amadu jo tɛ ko dɔ la nka a tɛ dogo bila kun bɔ o kɔrɔ ye k'a fɔ ko nin ye musolaka ye musolaka min kuma bɛɛ a bɛ cɛ pousser ko fo cɛ k'a ɲini a ka kɔfɛla in fɛ dɛ o kɔrɔ ye mun ye banakɔta o yɛrɛ kɛyɔrɔ ko cɛ ka to ka tarabasoli bolo da donc ni yen ye dɛ k'o de b'ale ci o tɛ baasi t'a la kuma ala k'an bɛn sababa ma bon an bɛ na ɲininkali kɛ d'abord mun bɛ muso bila o la an b'o détail di cɛw ma fɔlɔ bon ni cɛ b'a kɛ hali cɛ dɔw bɛ yen olu fana b'a laɲini ni muso ye muso bɛ ban mun bɛ cɛ bila o fana na an bɛna o fana détail fana di donc n'a kɛra a bɛ se ka na ni tɔɔrɔ jumɛn ye muso yɛrɛ ma walima cɛ yɛrɛ ma an bɛna o fana détail fana di o bɛ détail ka jan dɛ donc ala yɛrɛ fana ye mun fɔ o ko in na parce que ni nin kuma fɔra ka ban silamɛw fana b'u tulo ma da de n y'o de fɔ kuranna b'u bolo u dɛsɛ bɛ k'o fɔ ka ɲɛ fɔlɔ o mais e ma n'i ta in fɔ ka ban ko kumani dɔ tilala e la a bɔ tigitɔku ɲɛ dɛ tigitɔku yɛrɛ sisanama in a bɔra tigitɔku la sa a kɛra dibi tɔku de ye dibi tɔku i b'o kɔrɔ dɔn wa dibi c'est à dire ni kuma tilali la u bɛ t'i bila dibi de sanfɛ sa bɛɛ bɛ bɔ a kalama k'a fɔ e kɔni filɛ dibi de kan dɛ donc a bɔra tigitɔku la a kɛra dibi tɔku ye i m'a faamuya voilà donc an bɛna a critères a n'a sigi cogoyaw inconvénients minnu b'a la nafa minnu bɛ se ka sɔrɔ a la ni inconvénients minnu b'a la
ka bɛ détail di n'ala ka jɛ inshallah donc yafa bɔrɛba caman k'o di lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la maakɔrɔ minnu bɛ an lamɛn nka détail de don an bɛna mun détail di i tɛ taa maa ɲininka bilen mun kɔfɛ an bɛn'o détail de di i ma mais a kumaw a tɛ taa daw juguya kɔ kuma dɔw la donc o yafa de bɛ ɲini yanni an k'a fɔ mɔgɔw fɛ mais information dɔ n'i hakili sigi a fɛ i yɛrɛ n'a nafa sɔrɔ donc ara n'ala sɔnna bashara donc les jeunes ala ye mun fɔ kɔfɛla kibaruya la ka to ka muso ɲini a ka kɔfɛla fɛ mun y'a ka banakɔta kɛyɔrɔ ye ala y'a bali de k'a kana kɛ donc ala ko aw musow ye a ka forow de ye dɛ k'a ye don forow kɔnɔ don cogo mun ka di aw ye nka yɔrɔ la ala ye yɔrɔ mun daga aw ye o kɔrɔ ye k'a fɔ i muso y'i ka foro de ye c'est à dire position fɛn o fɛn ka di e ye k'i bɛ se ka don ni o position in ye n'aw jɔlen don aw sigilen don aw dalen don muso birilen don muso janen don muso sigilen don muso jɔlen don muso dulonnen don muso sigi ka walima e yɛrɛ sigilen don muso kan donc ala y'a ko a bɛɛ bɛ bɛn foyi t'a la parce que a fɔra aw ka don de don cogo min ka di i ye nka yɔrɔ la ala ye yɔrɔ mun daga i ye o kɔrɔ ye di ɲɛfɛla de kibaruya dira i ma i y'a faamuya muso ka voisin k'i ka cogobali kɛ o kɔnɔna na mun ye banakɔta kɛyɔrɔ ye k'i k'o to yen ko ala m'o yɔrɔ daga donc i ye donc n'i y'a kɛ ala ma fɛn mun daga n'i y'a kɛ an t'a fɔ k'i kafiriyara dɛ an t'o fɔ dɛ dɔ b'a fɔ ko n'i y'o kɛ k'i kafiriyara ayi dɛ i ma kafiriya dɛ n'i y'a kɛ i ye jurumu sɔrɔ a bɛ n'a fɔ n'i ye nkalon tigɛ i ye jurumu sɔrɔ a bɛ n'a fɔ n'i ye suɲɛni kɛ i ye jurumu sɔrɔ a bɛ n'a fɔ n'i ye mɔgɔ kɔrɔfɔ i ye jurumu sɔrɔ nka k'i kafiriya a t'o kɛ dɛ a kɔni bɛ jurumu s'i ma parce que i y'ala ka kumakan dɔ sɔsɔ donc i b'o jurumu sɔrɔ i y'a faamuya donc ala k'o de ye k'a ka cogobali kɛ musow ka ɲɛfɛ ka kɔfɛla ɲɛ donc k'a to yen n'i y'o sɔsɔ i y'ala sɔsɔ i bɛ jurumu sɔrɔ o la bon mun bɛ kira an t'o fɔ dɛ wa an t'o dɔn fɛnɛ o ye ala ka kiri de ye ala de b'o décider ala de b'o kiri an t'i don jahanɛmɛ kɔnɔ dɛ an t'i don alijinɛ fɛnɛ kɔnɔ alijinɛ t'an bolo jahanɛmɛ t'an bolo donc i ka kiri o b'ala de bolo an tɛ kuma o kan hali a peine degré juguya ye mun ye an t'o f'i ye parce que ala m'o f'i ye a tɛ bɛn ala ma i bɛ jurumu sɔrɔ a la i n'a fɔ ko tɔw la i bɛ jurumu sɔrɔ donc cogoya min na o ye jaabi ye donc sisan mun de bɛ muso bila o ko in na ko cɛ ka to k'a ɲini a ka kɔfɛla in fɛ très généralement donc ka caya musow b'a fɛn min bɛ musow bila la kun damadɔ de don ka caya a kun fɔlɔ muso dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ denmisɛnnin na a donna kanu siraw kɔnɔna na dɛ ani cɛ dɔ nana diya ɲɔgɔn ye o fɛnɛ kun jɔlen bɛ n'ale ka dépensew ye ka caya bon lɔfuw kun bɛ kɛ mayi bee bɛ mayi lɔgɔ bɛ donc o n'a ɲɔgɔnna ninnu o kumaw kun bɛ caya u ni ɲɔgɔn cɛ cɛ kun bɛ financer a la téléphone sanna iPhone sanna donc fini caman sanna moto yɛrɛ sanna kalankow ɲɛnabɔra cɛ ye dépenser caman kɛ muso in na donc cɛnin yɛrɛ fɛnɛ kun ka di muso in ye dɛ fo waatiw nana se cɛnin nana fɔ ko in bɛ dulomɛ mun na n'i t'o di o ban ne bɛ n jɔya parce que ne ɲɛ b'a la n ka kanu tɛ yɔrɔ bilen donc muso yɛrɛ nana ye tiɲɛ na ne dépenser caman mun bɔ ne fɛ a ni yɔrɔ in ka kan nka an ka yɔrɔ danbe la n'i ye cɛ ko kɛ k'a sɔrɔ i ma sɔrɔ so donc o kuma bɛ caya ko n ba na malo sigida na malo o la muso bɛna proposition kɛ cɛ ye k'a fɔ an ka danbew cogoya la o tɛ ɲɛ an fɛ dɛ hali n'an bɛ ko in bɛ tiɲɛ de mais o tɛ ɲɛ bon n'i kɔni bɛ sɔn n bɛ kɔfɛla in b'o d'i ma donc i bɛ to k'i ka mago ɲɛ yen na pour que fɛnɛ ni ka to ka saha i ka dépensew kana kɛ fu ye i yɛrɛ kunkolo kɔnɔna na donc muso nana commencer a bɛ to ka kɔfɛla in a b'a di cɛ ma dɛ cɛ in fɛnɛ bɛ to k'i vasi kɔfɛla in na ka to ka pewu a bɛ to k'a ta dɛ muso ka kɔfɛla in na f'a ɲɛ bɛ kumu parce que yɔrɔ yan ni dɔ in tɛ kelen ye dɔɔni parce que a serelen don donc n'a fɔra k'i kuma bɛɛ i bugumɛ yɔrɔ ka mun n'a sɔrɔ a seren mɛ donc i b'a ye k'a fɔ i ɲɛ bɛ kumu dɛ nka pɛɛ i b'a sɔrɔ donc ale tun bɛ to ka pɛɛ ta muso in ka kɔfɛla la fo o ko nana to ten n'o kɛra fɛn min tɛ fɛn kɛyɔrɔ ye ni i mɛnna k'a kɛ n'a ye a bɛ dege a la quoi voilà donc a bɛ dege a la donc kabini muso tun tɛ diya sɔrɔ ko in na fo a nana yɛlɛmɛ ka kɛ ŋɛɲɛ fasuguya dɔ de ye kɔfɛla in kɔnɔna na parce que ni frottage bɛ kɛ kɔfɛla kɔnɔna na n'a mɛnna a bɛ ŋɛɲɛ dɔ de produit kɔfɛla in kɔnɔna na donc o ŋɛɲɛ in o de bɛ to ka wuli n'a wulila ni cɛya ma to ka taa ne ka segin a fɛ muso ni t'i lafiya donc ale nana kanu sira de kɛ ka bɔ kanu kɔnɔna na k'a sɔrɔ nin tɔɔrɔ in bɛ donc ale kan c'est à dire a y'a yɛrɛ kɔfɛla dege yafa bɔra kila ye kɔfɛla in dilan ka kɛ fɛngɛ kɛyɔrɔ ye frottage kɛyɔrɔ ye f'a degera la f'a bɛ diya sɔrɔ la parce que ŋɛɲɛ de bɛ k'a la cɛya bɛ taa ni ka segin mun kɛ o bɛ ŋɛɲɛ in jɔsi de a bɛ n'a fɔ n'i fari b'i ŋɛɲɛ n'i y'a siyɛn i bɛ sentiment sɔrɔ wa ou bien i tɛ sentiment sɔrɔ i bɛ sentiment mun sɔrɔ donc a b'o ɲɔgɔnna de sɔrɔ kɔfɛla in donc ale nana bɔ kanu in kɔnɔna na ka taa don furu kɔnɔ
bon sisan ni cɛ bɛ furutazi la n'a ye furu la fasa dɔ de bɛ kɔfɛla ni ɲɛfɛla cɛ o fasa ninnu bɛ boli o fasa in bɛ taa ni ka segin mun kɛ golo bɛ sama samani mun kɛ donc ale ka kɔfɛla in o ŋɛɲɛ bɛ commencer donc ka wuli o la a bɛna cɛ jagoya ko cɛ fana ka na kɛ kɔfɛla fɛ a tɛ nin fɔ cɛ ye mais ale ka fɛn kɔrɔ de kun don fama kɛra mun ma a yɛrɛ farisogo bɛ ka mun réclamer voilà a bɛ ka farikolo bɛ ka demander donc a bɛ cɛ guider ko cɛ ka na o fan fɛ o bɛ se ka kɛ kun ye mun bɛ muso bila a la an b'a fɔ ko bɛɛ ta y'o ye nka o bɛ se ka kɛ kun belebeleba ye mun bɛ muso bila ko in na très généralement donc ka caya quoi o ye kun fɔlɔ ye donc filanan o ye jaw ye muso minnu bɛ yen n'u bɛ jaw lajɛ o bɛ nin fɛn ninnu sɔrɔ jaw kɔnɔna na cɛw bɛ yen u ka musow ɲini donc ka kɔfɛlaw fɛ yafa bɔrɛ kelen donc par curiosité o fana bɛ fɛ k'a dɔn mun de don mun de bɛ yɔrɔ in na ani mun de b'a la sentiment de b'a la walima a bɛ kɛ cogo di c'est à dire par curiosité a kunfa bɛ olu la u yɛrɛ fana k'a kɛ i n'a fɔ video mɔgɔw bɛ ka kɛ cogo min na walasa ka se k'a dɔn cɛ ni muso la o ko in yɛrɛ ye mun ye donc olu ta ye curiosité sira ye i b'a sɔrɔ o tigi ma deli k'a kɛ yɛrɛ ma a bɛ fɛ ka cɛ guider donc ka taa ko in ma walasa k'a dɔn mun b'a la o ye kun dɔ ye mun b'a to muso bɛ cɛ guider ka na a ka kɔfɛla ma ko f'a ka rapport kɛ ni yen ye quoi donc o ye filanan ye donc sabanan cɛ dɔw fana bɛ yen olu bɛ to rapport la position dɔw bɛ yen n'u bɛ k'o rapport kɛ garaba i n'a fɔ bajan bɛ fali kan kuma dɔw la u bɛ sira bila dɛ ka taa don yɔrɔ la mun tɛ dɔn a ka don yɔrɔ in kɔnɔna ye kuma kelen kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ o bɛ kɛ cɛ bolo fo muso in yɛrɛ ka ko in bɛ taa a ka kɔfɛla in yafa bɔrɛ kelen o bɛ taa dege o ko in na donc i b'a ye ni cɛ filila ka taa yan fɛ a t'a fɔ cɛ ye bilen k'i filila bon finalement n y'a fɔ cogoya min na fo ko in bɛ taa dege ale yɛrɛ ka o yɔrɔ in na donc k'a sɔrɔ a m'a fɔ cɛ ye k'a fɔ ale ka kɔfɛla in degera nin ko in na donc ni rapport daminɛna rapport ye imagination de ye donc a yɛrɛ farikolo a n'a hakili b'a guider ka taa hali cɛ ka bɔ yan fɛ ka taa yan fɛ donc n'o o tɛ ka kɛ position dɔw cogoya kama na rapport kɛcogoyaw kama donc a bɛna cɛ guider ka taa o ko in ma k'a fɔ cɛ ma hali k'a kɛ donc kɔfɛ quoi i y'a faamuya donc o fana bɛ kɛ mais i b'a sɔrɔ o kɛra par erreur cɛ t'a kalama cɛ tora o ko in na ten ka taa parce que furu don o don walima tile fila o tile fila aw b'a rapport la bon finalement a bɛna yɛlɛma ka kɛ nin cogoya in ye quoi donc o kɛra par erreur fo ka kɛ fɛn ye k'a diya donc muso ye k'a sɔrɔ muso yɛrɛ fana tɛ dɔn a kalama quoi donc k'a sɔrɔ cɛ yɛrɛ fana tɛ dɔn a kalama mais o dakuya dilanla ko in kɔnɔna de la muso bɛ se ka kɛ nin kun in kama donc kun naaninan o ye muso dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ ale ka voisin a bonyana cɛ in ma ale yɛrɛ fɛ bon solution t'a bolo pour que ka voisin in fara ɲɔgɔn kan donc a b'a fɔ de ko n'ale cɛ in to ten kuma bɛɛ cɛw datugu ka yɛlɛ ko seere voisin ka seere kuma cayalen don réseaux sociaux ni fɛnw kan donc n'ale in to ten k'a sɔrɔ ale ka voisin bonyalen bɛ cɛ in bɛ ka flotter ten a kana taa kɛ sunkurutigɛra ye walima a ɲɛ kana taa bɔ dɔ fɛ donc a b'a fɔ k'a bɛ cɛ guider ka taa o yɔrɔ in ma baro sira fɛ a terimuso dɔ bɛ se k'a fɔ a ɲɛna ne ni sugu kɛra i bɛ to ka don yɔrɔ dɔ in d'a ma yanni cɛ ka tile la parce que cɛ ninnu kɔni fɛn o fɛn b'a satisfait walima fɛn o fɛn b'a to a bɛ damu sɔrɔ i b'o bɛɛ de d'a ma hali n'a bɛ k'i ka ɲɛkumu kan sinon cɛ porokoto mango dɛ donc a fana b'i profiter k'a bɛ o yɔrɔ in di cɛ ma pour que pression nazi min bɛ sɔrɔ o yɔrɔ la parce que a yɔrɔ ka dɔgɔn quoi pression nazi min bɛ sɔrɔ o yɔrɔ la walasa k'o kɛ kanu sira ye k'o kɛ cili fɛn ye mun bɛ cɛ ci a nin na walasa cɛ bɛ se ka basigi donc sokɔnɔna na ale yɛrɛ ka voisin bonyani kama a b'a fɔ k'a bɛ cɛ guider ka taa yen ma pour que ka paix cɛ dusukun bɛ paix mun fɛ pour que k'o di donc cɛ ma donc a b'a kɛ ni kun de kama très généralement donc ka caya i y'a ye muso dɔ b'a kɛ nin kama k'a sɔrɔ a ma fɛn fɔ cɛ ye donc o ye kun naaninan ye bon sisan k'a bɛ mun de se muso ma voilà a bɛ mun de ɲɛ cɛ ye an ka nafa fɔ ka tila k'a tɔɔrɔ fɔ voilà nafa ni cɛ b'a kɛ pression nazi bɛ sɔrɔ a la mun tɛ sɔrɔ ɲɛfɛ donc cɛ caman bɛ yen n'i ye cɛ jɔ 100 o 100 90 bɛ pression nazi fɛ rapport la ka tɛmɛ flotteli kan donc ni cɛ tora ka sɔmi ko in na a b'a ye k'a fɔ pression min bɛ sɔrɔ yen o tɛ sɔrɔ yan fɛ donc a bɛ taa frottage ɲini yen donc pression nazi in de b'a to a bɛ kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min n'a bɛ ja cɛ kun fɛ a tɛ se k'a dabila donc fɛn mun n'i bɛ diya sɔrɔ a la hali n'a ma ɲi sa mais diya in kɔni ye nafa dɔ ye mun bɛ sɔrɔ donc a ko kɔnɔna na est ce que i y'a faamuya donc cɛ b'a kɛ ka da o de kan a bɛ pression mun sɔrɔ a fɛ donc a bɛ profiter k'o nafanin bɔ a ko kɔnɔna na donc o ye nafa fɔlɔ ye filanan position na muso yɛrɛ ka lahalaya kan position dɔw bɛ yen ni muso bila olu la
ko position dɔw bɛ yen n'i ye muso bila olu la sisan kɔfɛla in bɛ cɛ ɲɛ a kɛcogo la a frottage la i bɛ fɛrɛ muso in ma frottage la ani i yɛrɛ mago bɛ sentiment mun na muso yɛrɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔnya na i b'o sɔrɔ position dɔw kɛcogoya la kɔfɛla in de fɛ ka tɛmɛ ɲɛfɛla kan bon n y'a fɔ i ka rapport ye curiosité ko de don bon cɛ dɔ bɛ yen ale b'o de imaginer par curiosité ka sɔrɔ k'i basé a kan donc a b'o sɔrɔ a la fɛnɛ donc o de ye a nafa ye n'a daminɛna dɔrɔn a b'o yɔrɔ in demander donc muso fɛ i y'a faamuya bon cɛ ka nafa ye nin ye muso ta fanfɛla la muso ka kɔfɛla ɲinini na quoi yafa bɔra kelen donc sisan tɔɔrɔ a bɛ se ka na ni tɔɔrɔ jumɛn ye tɔɔrɔ fila bɛ yen a bɛ se ka na n'o ye tɔɔrɔ fɔlɔ yɔrɔ mun don ala y'a dilan a m'a dilan rapport kɛyɔrɔ kama ala y'a dilan de banakɔtaa kɛyɔrɔ kama ka pression nazi dɔ de k'a la ni banakɔtaa y'i minɛ sisan pression in de b'a to i bɛ se ka waati kɔnɔ waati mun y'i ja ka taa banakɔtaa kɛ pression in de fɛnɛ b'a to i bɛ se ka ni wulila sisan k'i bɛ taa banakɔtaa kɛ yarɔ banakɔtaa bɛ i n'a fɔ wifi quoi i b'o kɔrɔ dɔn a bɛ i n'a fɔ wifi parce que ale filɛ nin ye sisan ni banakɔtaa y'i minɛ ni i ɲɛ dara ɲɛgɛn kan dɔrɔn a bɛ juguya a bɛ juguya quoi dɔ bɛ fara a kan quoi n'i bɛ ka gɛrɛ ɲɛgɛn na ka taa fɛ a bɛ teliya ka a tɔ bɛ juguya ka taa fɛ a bɛ i n'a fɔ wifi quoi c'est à dire ni gɛrɛla wifi ni ka jan wifi la dɔɔni connexion bɛ perturbé mais n'i bɛ ka surunya la wifi fɛnɛ bɛ fanga sɔrɔ a fɛ ka taa quoi donc banakɔtaa bɛɛ tɛ ni banakɔtaa y'i minɛ dɔrɔn ni e kɔni ɲɛ dara ɲɛgɛn kan dɔ bɛ fara ale kan donc n'i bɛ ka na ɲɛgɛn na kuma dɔ n'i bɛna surunya a dɔw b'a fɔ k'u bɛna yɛrɛ donc wifi min don a ka teli quoi i y'a faamuya donc ala ye pression de k'a kɔnɔ pour que hali ni i ɲɛ dara ɲɛgɛn kan a kana bɔ fɛn min b'a sama k'a datugu pour que a kana bɔ a bɛ fɔ de ma pression cɛ bɛ k'a kɛ o pression in de nɔfɛ mais ala ye pression in k'a la de pour que a ka se ka contrôle kɛ banakɔtaa la a kana na tila i la i y'a faamuya donc ni frottage bɛ kɛ ni yɔrɔ in ye ka caya cɛya fɛ a bɛ se ka o pression nazi in tiɲɛ a b'o tiɲɛ quoi donc a b'o détruire donc n'a y'o détruit a ka ca ala fɛ ni banakɔtaa nana dɔrɔn a bɛ taa a bɛ taa o de kama minnu ka baara y'a ye ka caya u bɛ kusi don parce que pression de tɛ yen mun bɛ se ka banakɔtaa kunbɛn wala n'a nana dɔrɔn a bɛ bɔ de sexe cɛ ka sexe de b'a frotter fo ka t'o détruire n'o tiɲɛna dɔrɔn i b'a ye ni fɛn nana ni banakɔtaa nana dɔrɔn donc a bɛ se ka bɔ ten donc yarɔ o tɛ hɛrɛ ye n'a fɔra f'i ka taa kusi don ko parce que k'e bɛna plaisir de donc cɛ ma est ce que o ka ɲi voilà o ye tɔɔrɔba fɔlɔ ni bana fɔlɔ ye a bɛ mun lase muso ma donc filanan lawaji mun filɛ nin ye n'a bɛ bɔn yafa bɔrɛ kelen cɛ ka lawaji n'a bɔnna muso ka voisin kɔnɔna na a bɛ nafa caman ɲɛ voisin kɔnɔna na a bɛ tila yɔrɔ saba ye kelen bɛ yen muso b'o télécharger an b'a fɔ o ma bɔrɔn muso b'o o bɔrɔnne quoi o de kama i bɛ taa musokɔrɔbaw sɔrɔ u bɛ taa denmisɛnninw kanu denmisɛnninw i b'a sɔrɔ u ka lawaji ka kɛnɛ bɔrɔn b'a la donc u b'a télécharger quoi c'est à dire a bɛ denmisɛnnin ka bɔrɔn sama ka k'a yɛrɛ la pour que ka se ka bɔrɔn d'a yɛrɛ ma quoi tilancɛ bɛ k'o de ye donc tilancɛ filanan o bɛ kɛ voisin kɔnɔna na o tɛ télécharger o tɛ taa yɔrɔ la o bɛ kɛ nɔgɔ de ye ni muso nana don laada kɔnɔna na nɔgɔ minnu bɛ na o décomposé bɛ sɔrɔ o nɔgɔ ninnu fɛ quoi donc tilancɛ sabanan o bɛ bɔ quoi ni muso wulila k'a jɔ dɔrɔn o bɛ bɔ walima n'a taara a yɛrɛ nettoyer o bɛ bɔ walima hali n'a y'i sigi cogoya dɔrɔn o bɛ bɔ o ye tilancɛ sabanan ye mun bɛ bɔ quoi donc fila in kelen bɛ téléchargement ye kelen bɛ to voisin kɔnɔna na dɔ in bɛ bɔ quoi donc a bɛ kɛ hali muso dɔw bɛ yen n'u bɛ ka rapport kɛ ni cɛ ye u cɛ ye n'u wulila dɔrɔn i b'a ye ji min na ni ji nana a bɛ k'olu kɔnɔ k'a fɔ n'an tora nin cogo in na ka taa est ce que an na den sɔrɔ parce que a b'u kunkolo la ko ni cɛ bɔnna ka ban yafa bɔrɛ kelen ko ji in tɛ bɔ quoi k'a bɛ to yen quoi a tɛ to yen dɛ ji in bɛ bɔ de i y'a faamuya ji in nɔgɔ de a bɛ bɔ hali n'a bɛɛ ti bɔ a caman a fanba de bɛ bɔ quoi ani kɔnɔ tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ni kɔnɔ ta don sera o donw bɛ yen kɔnɔ bɛ ta o y'a damana explication ye an n'a yɛrɛ bila donc o bɛɛ la bi donc o ji mun filɛ nin ye voisin kɔnɔna dilanlen b'a fɛ dilanlen bɛ ala fɛ o ji in contrôle de kama a tɛ fɛn cɛ muso ye i y'a faamuya bon n'a bɛ kɛ kɔfɛ mun ye muso ka kɔfɛla ye a bɛ a minɛn tɛ yen mun b'a contrôle minɛn tɛ yen mun b'a to a tɛ tiɲɛni kɛ c'est à dire n'a bɛ bɔ yen a bɛ muso bɛ mɛn k'a sɔrɔ muso tɛ taa banakɔtaa la o ji in fana sigilen ye a bɛna décomposer de parce que a tɛ bɔ pression min bɛ kɔfɛla la a tɛ se ka bɔ n'a bɔnna dɔrɔn kɔfɛla bɛ datugu a ɲɛfɛ donc a bɛ to kɔnɔna ye donc o ji in bɛ décomposer a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ banakisɛ wɛrɛw ye muso ka kɔfɛla kɔnɔna na hali n'a ma yafa bɔrɛ kelen quoi hali n'a ma kɛ o kalo kɔnɔna na hali n'a ma kɛ o san kɔnɔna na mais i b'a ye o san dɔ bɛ na dɔrɔn pɔf a bɛ se ka kɛ banaba ye muso la mun kunbɛn man di quoi i y'a faamuya donc lawaji in yɛrɛ bɛ se k'o lase muso ma bon ni dun ko cɛ ma k'a ka frottage kɛ a selen bilali yɔrɔ ma
k'a ka bɔ k'o kɛ kɛnɛ ma o cɛ man ca dɛ voilà donc surtout n'a bɛna cɛ bɛna bila kɛ dɔ de bɛ fara cɛ ka force kan k'a sɔrɔ a bɛ ka yɔrɔ mun ye kɔfɛla in ye a bɛ taa digi ka taa fo ɲɛfɛ yafa bɔrɛ kelen n'ala ma far'i kan cɛ bɛ taa bɔn fo yɔrɔ la yɔrɔ min ye fo i nugu fanfɛla ye k'a sɔrɔ o t'a bɔn yɔrɔ ye donc a tɛ ka bɔ fɛnɛ o kɛra bi ko kɛ sini kuma bɛɛ o bɛ ka bɔn pɔn ye o bɛ yɛlɛmɛ ka kɛ nɔgɔw de ye yen mun bɛ se ka muso contaminer ni banajugubaw ye a ka kɔfɛla kɔnɔna na mun furakɛ man di yɛrɛ n'ala ka jɛ ye siga foyi t'o la donc o ye bana filanan ye a bɛ se ka mun lase muso ma donc sabanan a bɛ se k'o lase cɛ yɛrɛ ma awɔ sabanan ye jumɛn ye nɔgɔ jɛra yɔrɔ de don fɛn mun ye nɔgɔw jɛra yɔrɔ ye n'a fɔra sisan ko infection k'i b'a sɔrɔ ɲɛgɛn fɛ i b'a sɔrɔ ɲɛgɛn fɛ mun na parce que ɲɛgɛn ye yɔrɔ nɔgɔlen ye i b'a sɔrɔ yen fɛ bon ne bɛ muso ka kɔfɛla in fɛ yafa bɔrɛ kelen ka kɔfɛ yanfan in fɛ k'o cɔngɔ kuma bɛɛ bɛ to k'o foroki bon e ka sexe bɛ o nɔgɔ kelen nɔgɔ mun bɛ kɛ ɲɛgɛn kɔnɔna na o nɔgɔ in de bɛ mɔgɔ la donc e yɛrɛ ka sexe b'o kɔnɔna na ye a bɛ k'o yɔrɔ foroki donc i bɛ se ka nɔgɔ kisɛ dɔ ta yen i ka cɛya nun fɛ mun bɛ se ka i infecter ka yɛlɛmɛ ka k'i la infection ye tile damadɔ kɔnɔna na n m'a fɔ a bɛɛ la dɛ mais i kɔni bɛ o risque ra i bɛ se ka infection dɔ sɔrɔ yen parce que i bɛ nɔgɔ de cɛra i bɛ ka frottage kɛ nɔgɔ mun ni nɔgɔ mun n'a bɛ se ka yɛlɛmɛ ka kɛ infection in cɛra donc o kɔrɔ ye k'a fɔ cɛ yɛrɛ bɛ risque kɔnɔna na n'a b'a kɛ k'a sɔrɔ protection kɔni tɛ donc cɛ bɛ se ka infection jugubaw sɔrɔ a la à tout moment donc ninnu bɛɛ kama a man ka kɛ i y'a faamuya voilà donc ninnu bɛɛ kama fɛn tɛ fɛn mun ni fɛn kanunen don ba ala fan fɛ a ti bɛn kɛnɛya fan fɛ a man ka kɛ donc siraw bɛɛ la a man ka kɛ nka k'a fɔ n'a kɛra k'a b'i kafiriya an t'o fɔ dɛ nka damu fana bɛ sɔrɔ a la parce que mɔgɔ bɛ fɛn o fɛn kɛ a b'a kɛ ni kun dɔ de ye cɛ minnu b'a kɛ hali minnu b'a kɛ par curiosité mais n'a curiosité bɔnna o fana ye kun dɔ de ye bon mun b'a kɛ pression nasi kama de fait que a bɛ k'o pression sɔrɔ a la o fana y'ale ka pɛ de ye donc nafa b'a la tɔɔrɔ b'a la nka tɔɔrɔ de ka bon ka tɛmɛ a nafa kan donc minnu bɛ n'u b'a kɛ u k'a dabila pewu walima u k'a kɛ fitini fitini diinɛ ko kuma ma f'i ye yan dɛ voilà u k'a dabila pewu yɛrɛ de walima u k'a nɛmɛ nɛmɛ sinon ni u mɛnna na a bɛna ni tɔɔrɔw ye minnu tɛ se ka kunbɛn fiyewu u fila ma parce que ni muso ta in bana n'a bana wulila k'a sɔrɔ e b'i muso fɛ cɛ yɛrɛ ka wari bɛɛ bɛ tiɲɛ da fɛ donc o tɛ hɛrɛ ye n'a fɔra i ka plaisir kama don nana k'i ka nafolo la a bɛ ka tiɲɛ o tɛ hɛrɛ yɛrɛ ma kabini sisan a ko b'i yɛrɛ bolo n'i y'a dabila a tɛ s'o ma donc sini donc les jeunes ni de y'a jaabi ye hɛrɛ tɛ a ka dabila hɛrɛ foyi t'a la n'ala sɔnna mashallah donc an tɛ miniti lajɛ fɔlɔ voilà ɲininkali tɔ bɛ yen mais an ka miniti lajɛ parce que minitiw janyana i m'a ye miniti 30 yɛrɛ surunyana ka ban donc ɲininkali i b'a poser an tɛna se k'a fɔ mais kɔfɛ an n'a tɔgɔ la o la ɲininkali filanan min bɛ yen nɔ cɛ ko ko rapport kɔfɛ n'a muso ye muso de ko ko rapport kɛlen kɔfɛ a n'a cɛ a b'a ye an bɛ yafa bila kɛrɛfɛ a ka ɲɛfɛla dawulen bɛ tigɛ quoi ale bɛ fɛ k'a dɔn tigɛtigɛli in kun ye mun ye mun de b'o provoquer baasi t'a la ala k'an bɛn donc sababaw ma o tigɛtigɛli kun ka ca an tɛna se ka bɛɛ détail nin kɔnɔna na nka cɛ dɔw bɛ yen olu ka cɛya de bɛ muruti u bolo cɛya bɛ sin ka bala ka muruti i b'a fɔ ko nuguba kun bon ale fana b'i tɛgɛ in de kɛ ka cɛya in minɛ k'a b'a yɛrɛ dɛmɛ k'a sɔrɔ sɔni bɛ e la kuma bɛɛ i bɛ taa muso ka musoya dawolo tigɛ yafa bɔrɛ kelen o kun in b'a kɛ ani kunba caman fana mun tɛ nin si ye mais n'an seginna ka na an bɛna a jaabi di faniw ma n'ala sɔnna mashallah waati banna o kama an tɛna se ka walawalali kɛ nin jaabi in na mais n'ala sɔnna mashallah n'an seginna ka na plateau kan tuguni an bɛna jaabi di faniw bɛɛ lajɛlen ma n'ala ka jɛ inshallah donc les jeunes kuma laban jumɛn b'i bolo an ka sɔrɔ ka a bila i bɛ se ka émission datugu sa ne ka kuma nɔgɔyara bi i ka kuma nɔgɔyara baasi t'a la kuma ala k'an bɛn sɔgɔma ma toujours Mali kilo secret et les jeunes ne kun bɛ plateau ba in nka y'a bi n'i b'a ɲini internet sɔrɔ i b'a sɔrɔ Mali kilo secret i b'a sɔrɔ internet kan dɛ ni mago bɛ kunnafoni wɛrɛ fɛn na i bɛ se ka daw gosi 77 39 39 0 de ni daw gosi dana yɛlɛ i ye dɛ ni dama yɛlɛ kɔrɔ de ka fɔ jama ka ca dɔɔni k'i patienter kɔfɛ ko daw ko na yɛlɛ i ye dɛ an ka groupe fana bɛ yen groupe in n'ala sɔnna ma rapport technique professionnel yaw muso fan fɛ ani cɛ fanfɛla la n'i nana groupe in kan n'ala sɔnna n'i ye cɛ de ye e muso b'a f'i ma ko maître siga t'o la fiyewu an bɛ leçon mun di ye donc n'a sɔrɔ e ye muso de ye muso fana i cɛ n'a f'i ma ko tanti awɔ cɛ ti kuma a ti kuma ko minnu kan ka kɛ i t'o dɔn de sinon n'i y'o dɔn a bɛ kuma se t'a yɛrɛ la mɛlikɛ tɛ o n ko mɔgɔ de don donc n'i nana groupe kan i b'o leçon dafalen sɔrɔ an ka groupe sanfɛla la nka groupe ɲɔbugu ɲɔw de don i bɛ weleliw kɛ a takanw ye mun ye olu bɛ f'i ye
an bɛ fɛn caman fana régler mun n'an tɛ se k'o bɛɛ fɔ plateau kan yan n'i ye weleli kɛ n'Ala sɔnna ma inchallah an n'a ɲɛ f'u ye inchallah